ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои муҳтарам, ҳама касасозани хубен. ирӯз 27 августи соли 2023 дар навори ҳамрӯза дорем Daewoo Nexi. Daewoo Lanos равон кардан аспи фурӯшӣ бо нархи 20,000 сомонӣ, аспи човандоз. Якчанд намуди Opel бачаи азиз, Toyota Mark D, Mercedes ва дигар мошина барои шумо тамошо кунед. Иншоалло маъқул мешава. Мошинаи ирӯз фақат арзона ҳастанд, бисёртар. Агар маъқул кишид, рафта харидорӣ кунед. Дар канали мо подписатсия кунед. Подписатсия. Бардор азиз, чанд қари метавонед лайкора монен. Дар комментар ба пеш нависен. аз ҳаматон розием бардор азиз. хона ва замина, квартира ва мошина аппарату дошта бошен, дар WhatsApp мо равонаш кунед. дар ду канал рекламаш мекунед, фурӯхта метавонед бачаи азиз. дар комментар нависен ба шумо аз кадом марка ҳам мошина лозима зиёдтар ва ҳамонро ба навор мегирем, барои пешниҳод мекунем бачаи азиз. кадом мошине ки дар ҳамин реклама бибинен, ҳамино ҳастанд бардор азиз. фақат адуши тамошо кунед. аз номи канали мо мошинаро гап занед, иншоалло арзоншо мекунам. фақат ҳамин навора паҳн кунед. чанд қари метавонед лайк монед бардор азиз. ҳама каса тамошо кунед, эълома сар мекунем. мошини фурӯшӣ якин бардор азиз, Opel Astra F дар шаҳри Леваканд бо нархи 39,000 сомонӣ, солаш 97, рақамош 909 80 занг занен, рафта мошина харидорӣ кунед. ба наздикӣ аз канали мо ҳам бардор мошин фурӯх хоҳиш карданд ки бо ҳамеша реклама кунем, буфурӯшем. коробка передачи механика, сӯзишвориш газ бензина, объем мотори 1.6, кузов мошин хеҷибекай. ҳолати мошин мега беҳати бад, зураи мошин тозай, мулатои документаш 1 моҳи дига мондагиай. ҳолати моториш 100% бо муомила дора, варианти алишӣ надора. илтимос карданд ки касоне ки тамошо мекунанд беҳуда занг назананд. харидории конкурент дидан бо муомаладакем ягон сум мегзарем. балонаш 80% дар 100 километр 7 литр расход дора. акай валиҷон соҳиби мошин. тамошо кунед, рафта харидорӣ кунед. ҳамон лайки поёна монен беҳтарин кор мешава. эълони дима тамошо кунед. дуюм мошини фурӯшӣ бачаи азиз, Daewoo Nexi дар шаҳри Душанбе. мошинчада беҳад расходи зиёдӣ кардагиам мега. как вагонаи мошин, ҳамин мошина гӯё ки ай вагон тамошо кардастем бачаи азиз. 25,000 сомонӣ, солаш 96, дута рақам барои тамос ва вилони мегафони марамат кунед. объем мотори ҳамин Nexi 1.6 литр, коробкаш боша механика, сӯзишвориш бензини газай. салом дӯстон гуфтагиам, мошин понни навай, беҳад ба тозай, как вагонай, чанд қари таъриф кунӣ меарза. 4 балони 80%, аккумуляториш созай, документаш просто хуби бадай, моториш зури бадай, стелниёш тозай, ҳама тарафа қонун қоида тенҷи бадай мега. ҳамин хеле мода маълумот равон кардагиан, бо арзон ҳам мешава. солаш 96, сӯзишвориш бензин газ, мотори 1.6 инжектор, расходаш дар 100 км 10 литрай. хулоса ки бачаи азиз, чӣ тавре ки мода маълумот равон карданд, мо шумода хондем. ана ҳамин мошина агар шумода маъқул шава, тозаи фасонай марамат кунед, дар 2 рақам занг занед, рафта харидорӣ кунед. моро фуромӯш накунед, навора падилиса кунед, лайка монед. эълони сеюм мегӯем Mercedes тамошо кардам. Opel Vectra A дар ноҳияи Ёвон, солаш 95, нархш боша 31,000 сомонӣ, рақамои соҳиби мошин 939 05 99 79, акай Комроншоҳ. ҳамин рақамна занг занед, боз маълумоти муфассала пайдо кунед. коробкаш механика, мошин ягон дард надора, 7 моҳа ҳуҷҷат дора, салонаш тозай, газ бензин, сӯзишворишай ҳардуш кор мекуна. 31,000 мегири мерай, муомила мекунӣ, нарх навошқа чахчақ мекунӣ, мегири миёи шеринар. мошини хидмат мега, ядаст гаштагиай, номерош падарка каси мехара. 4 балони нав оранҷеви мега, салонаш, магнитофонаш, калонкаҳош резини ай чӣ овардаги мега, аз Москва овардагием. объем мотори 1.6 литрай. беҳад маълумота зиёд равон кардан, масъала намехӯра. хулоса ки бачаи азиз, чанд қари таъриф кунем мега, меарза. 110 километрда 110 литр расход дора. хай хитом медонед, мошин марамат кунед, занг занед. аспи фурӯшӣ равон кардан бачаи азиз, дар ноҳияи Балҷивон бо нархи 20,000 сомонӣ, рақамош 97 86 8300 барои тамос. нигоҳ кунед бачаҳо, чӣ хеле мода маълумот равон кардан.
اسب میگه خیلی حساب کردیم 6 وجبه 6 ساله های با متر چنگ کردگی نیستیم مقصد با همو وجب چنگ کردن 6 وجب دسته اسبی بزکشی میگه اسبی خانزاتی توجیکی های با ارزان میشوه کسانی که از همی کانال های دلیر افسیال اوتو تیوی سودو تیوی کسی همی کانال زنگ میزنه میگه با ارزان هم میشوه مرامت کنین اگر یگان خریداری کنکریت باشه ارزان میشوه اعلانی سه مسئله میکنه بچه عزیز تویوتا مارک در روان کردن سالش 96 های در دوشنبه با نرخ 11000 سومانی سروشنا پول در کره میفروشیم سوزشوریش بنزینی خالی در کوزه سدان ابیو موتور 2.0 پرابیگش 12000 ای کاروبکش اتوماتیک میگه کم ترک راست خودش میکنی ماشین نمیگه های کدام میگردی ماشین نخدوی 4 ماه حجت داره راست خودش کم ای کروجی 5 ماه شدگی میگه گنرالی موتور کردگیم خب دیگه طرفاش همش تنجی بدای آماده بینین میگه اکاجان التماس بسیار سوال نتین فکر نکنه که ماشین ارزانه از نچید فاتوره ایتی بدای میگه پروسه سوم کره میفروشیمش البته که در این کانال ما کسانی که ماشین میفروشه سوم در کره برای میفروشه بچه عزیز تماشا میکنیم اعلان نوبتی را نیسان ماکسیما سالوی 2001 روان کردن در دوشنبه با نرخ 12000 سومانی نگاه کنین ماشین را ارزان ای ایروزش تا کم کم ماشین ارزان هم قبول کردیم سوزشوریش گازی خالی ای در کوزه سدان رنگش سفید خشوف حسناک ای کسی میخره با ارزان میشوه کاروبکش اتوماتیک ای ابیو موتور 2.5 لیتر سروش نکو پول در کره میگه التماس کی آدمای نمیخریدگی هم ماشین مرا بخرین میگه سوم در کره ثواب میگیرین اگر که نمیخرین لایک همونین پدیلی سکنه هم اکو ماشینشان فروشه بهترین کار بچو ما کانکریت نگاه زیستم فکر نکنه برای لایک پرسموتر شه امی اکو پروسه زور اومدگی باید بفروشه امکان باشه لایک رو همونین در کامنتر نویسین ان شاء الله میفروشی شیرینر اما استوریا ایمو واتساپ دمونش خودش سودا میشه ماشین نوبتی بچه عزیز گاز 21 قبول کردیم سالش 61 سالای ماشین دیدی بدای پروسته که سالای پیشای 12000 سوم میگه سیجوریش گاز بنزینای در کوزه سدان ابیو موتور 1.6 ای پرابیگش 11000 نایسگی مودا کاروبکش مکانیکای در حالت خوب میگه معلوماتای پرو را توسط رقمای 928 41 307 میگیری در دیواشتیچ در غانچیه بچه عزیز جوری گاز بنزین 12000 سومانی بچه عزیز کسانی که خانه و ماشین زمین کوارتیرو دارین میخواین که سوداش کنین یا که رکلامش کنین ما در روانش کنین در ده کانال در سه کانال رکلامش بکنیم اگر نشید در تیک توک اینستاگرام رکلامش بکنیم میفروشیم تیک توک اینستاگرام با نام دلیر افیسیال دارین بهترین ماشین برای شما بچه عزیز کانال ما برای فروش اعلان ها مخصوص کرده ماشین نوبتی دایولانو سالش 97 شیرینر دوشنبه دای با نرخ 11800 سومانی 11800 میره میگیری میره بالای کپو دمه پرتای نرخ نواش میکنی مقبول شوه اگر که امی صحبتات ناتوغری بگیره ارزانش میکنی میگیری ماشین میای شورش بنزین گازای در کوزه سدان ابیو موتور 1.6 لیتر پرابیگش 12000 کاروبکا مکانیکای مدا قید کردن که اکای عزیز التماس که بهوده زنگ نزنین پروسه سوم در کره ماشین در حالت خوبه حالتش خوبه سروش پول در کره 4 تا بالون 80 فایزه درون ماشین استینوش دسن در کدام حالته خای کراسکا خدشای داکومنت پاکا هسته معلومات مفصل در همین رقم‌های 885 00 بخشش 885 07 00 زنگ زنین از نام کانال ما ان شاء الله یگان سوم ارزان میکنه برای شما ما فکر میکنم ماشین خوب باشه بچه عزیز خداوند در همه شما را نگهبان باشه تا ویدیوی بعد نه کسانی که لایک نموندین اما لایک همونین واقعی در امان خدا باشین تا ویدیوی بعد نه